विष्णुकर पंडांकर शिवपुरी राज्य लाभ हो मनुदंड धर यह महाभारत शुणी पाप क्षय कर गौतमी तीर्थ गले पंडुर नंदने रात्रे रहते दिवस रहु थांती बने आसिंह मास शुक्ल पक्ष अष्टमी दिने रात्र प्रहर के थाउ मिली तीर्थ स्थाने राजा माने विजय करी अछंती समस्ते जरा नार काजे काल दमन सहिते बाणासुर वज्रनाभ संबर सुनपति एकाशी नृपति निर्झर देश गणपति मालवी विराट कांची राजा भैरव भीष्म द्रोण अश्वत्थामा कर्ण कौरव रात्र काले समस्त राजा को देखिले रात्र थाउ स्नान करी पिंड दान देले हे ब्राह्मण तो गुपत होइण रहिले आदिवसरे आउ सेही तीर्थे न रहिले एमत रहिले 5 दिन 5 राति स्नान तर्पण तही करती पाहती दिवसरे रही थांती गहन कानने अनेक जे दान पुण्य कले राजा माने हे 4 उड़ा लक्षे राजा अछंती समस्ते करे अक्षत श्रीफल घेनी पुरोहिते आ महाहित स्थाने मिली करी प्रणिपात करपत्र जोड़ी कहे द्रुपद नृनाथ सावधान होई एबे शुण सर्वराए मोहर घरे अछई दुहिता गोटिए महामंत्री अनलरु जात जाज्ञ सेनी स्वयंवर करी मु राजा राजा गण घेनी अपूर्व लाख एक मु करी निर्माण ताहा जे बिंधिब ताकू करी प्रदान मकर शुक्ल पक्ष द्वितीयार दिने प्रवेश होई बजाई मोहर भुवने समस्त ए अक्षत देई मुहि बरी स्वरूप आज्ञा जे मोते देव निराधारी राजा ए बोइले ही अटे महातीर्थ धर्म निमंते समस्ते आसी अछुएथ एते सत्य करी केन्हे सभा को न जीवु जे न जीव आवरण ताहाकू करिबु ए अलंघित अटइए जे आंभ नियम एहा जे लाघव नाश जीव तीर्थ धर्म निमंत्रण वरण रे ही धर्म अछि न गले तो रहिब कि तारा कार्य अछि ए भूरी सभाक छामुरे द्रुपद भूपति बोले पांडवे केणी की गले वृद्ध गक्षत्री आभूरी सभा प्रतिवाक्य दुर्योधन कुटे जौ सजल गुआघृत क्षण पटे आपुर चन पंडा जाई निर्माणिला पुर से पुरे दहन हेले पंडुर कुंवर निष्ठुर वचन शुणी भूरी सभा तहु पार्थ उत्सर्ग हेला कि नृपतिर देहु राजा मानकु निमंत्री द्रुपद नाराजन ए पांचाल देश को आसे घेनी निज सैन्य व्यास को देखिले सेही गौतमी कूल पूजा विधि करी बोले हे द्रुपद भूपाल जे भो व्यास द्रौपदी जात अर्जुन निमंते पांडवे कहीं अछंती कहिबा कतोते मुहि जे पूछिली भूरी श्रवा महात्मा को समस्ते अछन्न देख एथे पांडवंकु बोइले बारुणा बंते पांडवे जे थिले आज तु गृहदाह संगे सर्वे नाश गले 14 बरस हेला पांडवे मरिबा
বইলে মন্ত বাক্য মতে ভূরি শ্রবা ব্যাস বইলে রাজা তু শুনিলু এ মন্ত দ্রৌপদীଙ୍କୁ ଏବେ କହ କରିବୁ କେମନ୍ତ ମୁହିଁ ବୋଇଲି ଏବେ ତୁ ସ୍ୱୟଂବର କର ଆମ୍ଭେ ଲାଖ ପାତି ଦେବା ସଭାରେ ତୋହର ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଆସିବ କରିବ ତ ବିଦ୍ଧ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ନୃପଦୀ ଦ୍ରୁପଦ ଆବର ବୋଇଲେ ଏବେ ଶୁଣିବା ଗୋସାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଗଲି ମୁହିଁ ମକର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଯିବ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁ କୁମ୍ଭର ଯିବାକୁ ମୁହିଁ ବାଟ ଥିବି ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଥାଇ ନ ଭିଆଇ ଦେବଟି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତୁଲେ କଲେ ଜାତ বাহুড়ই দ্রুপদরে সমদণ্ড ঘেনি যুধিষ্ঠির পছে গলে ঘেনি ভাই তিনি দ্রুপদ মিলিলে যাই আপনা ভুবনে যে যাহার দেশ গলে তহু রাজা মানে পাণ্ডব মিলে ওড্র দেশে শিবপুরে দেখিলে রাজে পুরিছি বহুত সম্ভারে রথ গজ সৈন্য অনেক পদাতি কেউ রাজা বা মারি বসিলে পূর্থি এতে বিচারি রহিলে সেই বনবাসে রাজ্য ভিতরকু ভয়ে ন গলে দিবসে কটক ভিতরকু সে গলে নিশারাতি শূন্য মন্দিরে অছন্তি একা দেবী কুন্তি বাহারে রহি নৃপতি নগলে ভিতরে অজয়ন্ত অজয়ন্ত ডাকন্তি দুয়ারে ভিতরে থাই শুনিলে কুন্তি পুত্র তুণ্ড বাহারিলে দেবী করে ঘেনি পানি ভাণ্ড মাতাঙ্ক চরণে প্রণিপাত চারি ভাই যুধিষ্ঠি পুছিলে মাগো ভীম ଅଛି কাহি মাতাଏ বইলে বাবু আস ভিতরকু সুস্থ স্থান বস বাবু কহি তুম্ভଙ୍କୁ স্নান শৌচবন্ত হই পশিলে ভিতরে রন্ধন কলে কদেবী যাইন সত্বরে ভোজন সারিণ সেই আচমন কলে সুস্থ হইন বসন্তে রজনী জননী কহিলে সুস্থ হইন বসন্তে জননী কহিলে বিষ্ণুকর পণ্ডা এই রাজে মহামন্ত্রী ভীমসেন কালবর নামে চক্রবর্তী অনেক বন নগর মারিণ ঘেনিলা রথ গজ অশ্ব পাঞ্চ অক্ষহিণী কলা যুধিষ্ঠি গণিলে আম্ভে গলু যে বৃষভে মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা এবে 5 মাস হইলা কয়েস নচরিত দুর্যোধন তুলে যুদ্ধ করন্তা যথার্থ তুম্ভে যে একা এথে গো রহিଅଛ মাতা তুম্ভଙ୍କୁ ন কলা দয়া মনে নাহি চিন্তা কুন্তি দেবী বইলে মু কেবল লক্ষণে জাত কলি শত্রু প্রায় মনে অনুক্ষণে আজ দৃষ্টি বইলে এবে কেমন্ত করিবা দরে যাই চাল এবে বার্তা জনাইবা পুত্র ঘেনি বলে কুন্ত ভোজর কুমারী দ্বারে নায়ক মানকু কল্যাণ যে করি তীর্থবাসী ব্রাহ্মণ যে আম্ভে জন চারি আম্ভকু দর্শন করাইব প্রতিহারি দ্বারপাল বলে বেথে দণ্ডে রহিথিবা আদেবার্চন দেবেড়ে দর্শন করাইবা এতে বলি রুহাই গলে দূত ঘরে কর যোড়ি কহନ୍ତି যে রাজাঙ্ক ছামুরে আহে দেব কালবর বীর চক্রবর্তী পশ্চিম সোম রাষ্ট্রর বিপ্র আসিছন্তি চারিজন তাহাঙ্কর মাতা তাঙ্ক তুলে নাম আদ্য জয় দেব চারি হে কহিলে ସେହି ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଗୌତମୀ ତୀର୍ଥକୁ
दर्शन करी लोड़ती आसीबे छामुकुरे आ महामंत्री विष्णुकर कहिले कर्णरे तुम्भर से भाई माने आसंतु बेगरे जुकते से महा सहोदर पुणी तीर्थवासी बदन चाहिए नाश जीव पाप राशि भीमसेन विचारोई मने मोहने गुणी मने कंद मूल नहीं खुआइबे पुणी भोस्वामी के मत आज्ञा पूछू तथ्य करी रागेण चाहिनो काल चक्र दंड धारी आ भय पाई पलाइले द्वारपाल माने प्रवेश हेले युधिष्ठि देव सन्निधाने पंडाए ठाकुर कर कोप जे तुम्भंकु आज्ञा नहिला तुम्भंकु छामुकु नेबाकु आबर आमकु कोप कले जे बहुत तुंबे जाइथिले परा भव पाई थांत युधिष्ठिर बोले बाबू सुन रे अर्जुन दुष्ट जन छाड़े बाबू साधुर वचन आंभ तुले पाउथिला सेही बड़ दुख राजा होई अछि राजे पाई बड़ सुख ए तो की विचारी एते की विचारी घुंची गले देव धर्मे बाहुरी वनस्ते जाई पशिले स्वकर्मे उत्तरी पैता घेनी सुमंत्र प्रोहित भीमसेन सहित कि जानती नित्य नित्य आज बिने मुनि मिलिले जे युधिष्ठिर छामुरे दिने मुनि मिलिले जे युधिष्ठिर छामुर भीमसेन नाही बाबू तुम संगतर युधिष्ठिर बोइले सेही आंभंकु उपेक्षी एही शिवपुरे राजा भीम होई अछि आंभर ए बेश देखी न आसिला कति शुणी हसिला सुमंत्र महाब्रह्म ज्योति ए तुम्भे माने बसी थाओ एही ठारे पुण भीम को घेन आंभे आनिबु त क्षण युधिष्ठिर को संबोधिन गले पुरोहित पैता उतरी नेई लगाइले गात्र पुरोहित बोइले तू अटु एड़े मूर्ख युधिष्ठिर को उपेक्षिण कर भोग सुख भीमसेन बोले तू ही होई था होसिना हस्तिना भुवने मुही थरे आसे किना धृतराष्ट्र पुओ को मु मारी आसे रणे जेबे मु हेबी युधिष्ठिर संगे सीना जणे सुमंत्र बोइले सेही हस्तिनारे नाही द्रुपदर भुवन को गले थाट बाही द्रुपद राजन करी अछि स्वयंवर लक्षे कनुपति रुंड होइबे तापुर राधा चक्र महालाख बिंधी ओ फाल्गुनी तुमको प्राप्त हेब कन्या जाग्योसेनी अनेक कौतुक तही बेगरण रंग तू एबे जाओ रे बाबू युधिष्ठिर संग शुणिन सानंद हेला भीम नरपति पांचाल देशे भेटिबा आंभे कुरुपति भीम बोइला बराजे आलोक कजे चाई भीम बोइला बराजे लोक कुजेराई राजा होई पुत्र भाज्या मोर किछि नाही मुई पुणी जीवी एबे प्रयाग तीर्थकु विष्णुकर पंडा राजा होइबे राज्यकु हे सुमंत्र पुरोहित आज्ञा बोधारी सुमंत्र बोइले विष्णुकर दंडधारी शुण हे पंडित माने चित्त सावधाने समस्त फल मिलई महत दर्शने विष्णुकर पंडा राजा होइबे राज्यकु
ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଏତେ ସୁଫଳ ଦ୍ୱିଜକୁ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇ ନଗ୍ର ବାହାରେ ସେ ଥିଲା କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣେ ପୁତ୍ର ହିଁ ପାଇଲା। ଏ ସଭାରୁ ବାହାର କରି ପନ୍ତିରେ ନ ଗଣି ଅନ୍ତେ ହୋଇଲା ସବୁରି ପରେ ନୃପମଣି ମହତ ଜନ ସେବାରେ ମତ ଯେ ବିଧି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା କୃପାନିଧି। ଭୀମକୁ ଘେନିଣ ତହୁଁ ଗଲେ ମୁନିବର ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଛାମୁର ଭୀମସେନ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ଚରଣେ ପ୍ରଣମୀ ଭୀମ ଶରୀରୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମନରେ ହୋଇଲେ ଉଷତ ତହୁଁ ବିଜେ କରି ଗଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋହିତ ଜୟତୁ ମାଗୋ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ସାରଳା ଜୟତୁ ମାଗୋ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜୟତୁ ମାଗୋ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଜୟତୁ ମାଗୋ ଦେବୀ କାତାୟନୀ ଜୟତୁ ମାଗୋ ଚାମୁଣ୍ଡା ଭୈରବୀ ଜୟତୁ ମାଗୋ ଶଙ୍କର ବଲ୍ଲଭୀ ଜୟ ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ଦେବୀ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତା ଜୟ ମା ଭକ୍ତ ତାରିଣୀ ଜୟ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଝଙ୍କଡ଼ପୁରେ ତୁହି ରହିବାରୁ ମୋତେ ଲେଖନ ପତର ଆଣିଦେଲୁ ନିଶା ରାତ୍ରେ ଏ ତୁହି ଯାହା କରି ତୁହି ଯାହା କହି ହେଉ ତା ଲେଖଇ ସର୍ବଦା ସାରଳା ଦାସ ମୂର୍ଖ ଅଟଇ ତୋର ପ୍ରାସାଦେ ମୁହିଁ ଲେଖିଲି ଭାରତ ଏ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ସାରଳା ଦାସ ତବ ଭୃତ୍ୟ ବବସ୍ୱତ ମନୁଦଣ୍ଡ ଧାରୀ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ନମସ୍କାର କରି ଉଠି କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ହେ ମୁନି ପ୍ରବର ଭାରତ କହିଣ ମୋତେ ଭବରୁ ଧାର ତୁମ୍ଭ ବିନା ଏହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କେହୁ କହିପାରେ ବିସ୍ତାର କରିଣ କୁହ ମୋହର ଆଗରେ ମହାଭାରତର କଥା ଅତି ଆଚମ୍ବିତ 60 ପୌଟି ଅନ୍ନ ଭୀମ ଭୁଞ୍ଜେ ନିତ୍ୟ ଏ ବନବାସରେ କେମନ୍ତ ସେହି ଦିନ ନେଲେ ଏଥିର ଚରିତ ମୋତେ କହ ଋଷି ଭଲେ ବଦନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ଶୁଣ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଶିବପୁରେ ପାଇଲେ ଯେ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୁ 10 ବରଷ ବନ ସେ ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ନ ଶିବପୁରେ ରହି ସୁଖେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ ଶିବପୁରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଘର 8 ମାସ ସୁଖେ ତହିଁ ନେଲେ ଦିନ କାଳ ଚଣ୍ଡାଳ ମାରିବା ଅର୍ଥେ ଜାନ୍ତେ ଭୀମସେନ ମାତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ମନ୍ତ ବଚନ ଅନ୍ନ ହୋଇଲାଣି ନିକି ବୋଲେ କୋପ ଭରେ କୁଟି ନ ପାରିଲି ମାତା ବୋଇଲେ ସଧୀରେ ନୀତି 60 ପୌତି କୁଟି ବୁଝେ ଏକା ତୁଲେ ମୋର ବାବୁ କେହି ଜଣେ ନାହିଁ ସଖା କୋପ ଭରେ ଭୀମ ଧାନ ବାହାରେ କୁଢ଼ାଇ ମୁଠେ ମୁଠେ ମାରି ଦିଏ ତସୁକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଶ୍ୱାସର ଘାତେ ସତୁ ଯାକ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଥୋକାଏ କରି ଚାଉଳ କାଣ୍ଡଇ 2-4 ହାଣ୍ଡି ଭାତ ଆପେ ସେ ରାନ୍ଧିଲା ସିଝାଇଣ ଥୋକାଏ ସେ ଧାନ କୁଢ଼ାଇଲା ଏ ପାଟ ମୁନ ପଥର କଚାଡ଼ିଲା ଗୁଣି ଏ ପାଟ ମୁନ୍ୟ ପଥର କଚାଡ଼ିଲା ଗୁଣି ଆମୁଥ ମାରି ଚୁନା କରିଦେଲା ବୀରମଣି ଆପେ ଯେ ପକାଇଲା ସେହି ତିଉଣ ହୋଇଲା ଏ ପାକ ସମ୍ପାଦିନ ବୀର ସ୍ନାନ କରିଗଲା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ପଶି ବେଗେ ସ୍ନାନ ସାରି ତତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲା ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୁରୀ ଏକା ହୋଇ ଏକଠାବେ ବସି ଭୀମସେନ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାସ୍ତ କରଇ ଆପେ ତାର ପୁଣ ଘରେ ଥାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚାହେ ଆଚମ୍ବିତେ ଏତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ ରାକ୍ଷସ କି ଭୂତେ ଭୀମସେନକୁ ଚାହାନ୍ତି ବେନି ପ୍ରାଣୀ ଖରେ
या परा जड़े केही देखी ना संसारे भातरु गुंडाए नहीं पेज सुड़काए हरस मने भोजन करई पंडाए अन्न सरंते उषुना धान ग्रासे खाई पाट मुगुनी पेजरु सुड़का खेपई आ देखिण ताटका हेले से हिबेनी प्राणी जेने भीम युधिष्ठिर सान भाई पुणी से ही भीम से नर होए मंत महिमा आगे पछे चलती जे पांडव पश्चात्मा गम्य अगम्य न मानी जानती पंचभ्राते शिवपुरर उत्तर भाग कोटि पथे 30 योजन गले मधु नदी तीरे स्नान तर्पण तही सारी 5 वीरे चले तही सिनाना में अच्छी एक नदी आकाश गंगारू से ही महोदधि भेदी से ही नदी कूले अच्छी नगरी गोटिए एक छत्री बोली ताकू बोलती सभिए विकला दी से 36 पाट कंक मेले आनिगम सुगम देखी बसंती सकले जे नदीर कूले से ग्रास सुरंच जे भूमि बहे तही माहेश्वरी उत्तर वाहिनी अनेक वन भवन तेज 5 वीर भिक्षा कुतूहले जाई पशिले से पुर युधिष्ठिर 7 पात्र भीम चक्र भार हर हरि गोविंद मुनि जे अर्जुन हस्तर नकुल तंबाक परा सहदेव पात्री सौरपास घेनिण कुंत भोज पुत्री देखिण जन गहन नग्र हाट बाट धनवंत भाग्यवंत देह हृष्ट पृष्ठ भ्रमंते भ्रमंते हेला कि बा से भाग आ कहीं रहिबा भालंती होई उदवेग आबे दशरवा बोली तही एही दिजवर मिले से भिक्षा पात्र घेनी तांको द्वार सेही देव श्रवा पंडा ओटई भिक्षाणी भिक्षासी तांकर द्वारे वेद ए गाबो कोले बसी विस्मय ब्राह्मणी बोले तांकू जे चाही दुर्भक्षत देवाकू तंडुल तो नाही मोहर स्वामी ए रूपे अटंती भिक्षासी फेरी जीवा वन मो मुखरे न आसी होई थांती जे महत जन दयावंत मधुर वचन कही बोधंती अतीत भिक्षारू आसीबा जाए द्वारे रखाइबी अधेक तंडुल देई अतिथि तोषिबी ए ब्राह्मण बोइला ओटे अंधकार निशी आजक मोर घरे रहंतु जे आसी दैवे भिक्षासी स्वामी घरे नाही किछि उषा ए उआस अर्धेक मोर तुच्छा पड़ी अछि तहिर भितरे ताकू रुहाइला नेई रहिले पांडवे तही अति सुस्थ पाई शनि देवसी ब्राह्मणी समस्त पचारी मिलिले वेद श्रवा पंडा जे भिकारी ब्राह्मणी तार सनिधे मिलिला कबेगे समस्ते कथा कहिले ब्राह्मणर आगे से ब्राह्मण भिक्षा करी जहा आनिथिला अल्प थोइण आउ मान सबु देला जे हांडी काठ ए मुग जाई नानादी परिबा छामुरे समर्पी देले कला तांकू सेवा ए नगरे तुम्भे रही थिबो जेते दिन मोहर भिक्षारू देउथिबी अधे अन्न उआसरू अधे देले से वेद श्रवण रहिले निश्चिंते माता पुत्र 16 जन
दिवसे भिक्षाकु सज हंती चारि भाई कुंती बोइले भीम को ननिय किंपाई युधिष्ठिर बोइले भिक्षा न करू गो एही बहुत देले हाकु अल्प दिशई जाओ जाओ बोली अबा जोजन बोलिब कुड़िया उपाड़ी तार सबुकु मारिब माता भीम ए दुही को घरे कले छाड़ भिक्षा कले एक मात्र नगरे पात्र पाड़ ए माता भीम ए दुही को घरे गले छाड़ी भिक्षा कले एक मात्र नगरे पात्र पाड़ी जहा बा भिक्षारु से नियंती उपजाई आपने माता कोईता परसिण देई जे आ दुई भाग करी अर्धे दियंती भीम को तही अर्धे दियंती आ देव ब्राह्मण को अर्धे जे 5 जन बांटीण भुंजती प्रतिदिन यही रूपे काल काटु थांती भात रंधा बेले पेज पेज गली थाए ताहा भीम को दियंती कुंती देवी माए ए रूपे कष्ट थाई तही भीमसेन अहर्निशी कोप मान न कहे वचन हे रहिले जे तही तुलम हे बिछामा सवेनी धनु माचर जे भोग हेला दिन 3 हे धनु मास कृष्ण पक्ष तृतीया से दिन वेद श्रवा ब्राह्मणी को पुछई वचन शरीर कपाल आज मोहर होब थाई आज मुही भिक्षा कुजे जाई न पारई ब्राह्मणी बोले अलस जेबे तुम भकाए आज को भिक्षा को तुम्भे न जाओ पंडाए तंडुलरु गोटिए तो घरे नाही किछि स्वामीर देह अलस केने दिन बंची ब्राह्मणी भाई जेबे पठ आइब बोले घरणी पण दूषण हेब काले काले बोलिबे न पारिला दिनक चलाई आलस्य बोइला रक्त मांस देह बही रोग शोक व्याधि जरा अवस्था होइले समस्ते मरिबा काले भिक्षा को न गले ए मन्ते घरणी पण होइब दूषित न जाऊ ए दिजवर आज हेउ सुस्थ पुत्र दुहिताए बेनी घेनी पंच पत्नी तंडुल उद्धार करी आणे बाण नीति ए ब्राह्मणी ब्राह्मण दुहे बसी एक स्थाने दुख सुख कथा बसी भाड़ती निर्जने ब्राह्मणर नाम वेद श्रवा अटे पुण ब्राह्मणीर नाम अटे उमा देई जाण पुत्र गोटिकर नाम अटे विद्याधर हे भानुमती नाम अटे दुहिता गोटीर खेलुथिले मिलिले से आसी निज वासे अन्न पानी माए तांकु दियंती उश्वासे हेमत समय आसी अंबिका चंडाले से नगरे घोषणा एही आसे ही दिए काले काले रे ए साचे साचे बोली हस्ते कोपो काठ जाली बेद श्रवा पंडा घरे काठ रंक पाली नागरा शब्द शुणी ब्राह्मणी बोइला काली पुणी काहा घरे पाली जे पड़िला रह रह पंडा बोली घोषणा शुणिला साचे साचे बोली डाक चंडाल तो देला वेद श्रवा घरे काली ठाकुर को पाली चंडाल डाक दियो साचे साचे बोली ब्राह्मणी बोइला पंडा मुंड तो पड़िला काली आंब घरे आसी पाली तो पड़िला ब्राह्मणी बोइला तू ही मिछे नुह भाई ए केते वेद श्रवा एही पूरे अबा नाही ब्राह्मणी बोइले देखी लेखन पंडाए आंब घरे आसी पाली केते काले होए जे आ खड़िगार काटी तो ही बुझे दिजवर 11,960 घर घरे को पालिए सन नेउ अच्छी लेखी
पुण पुण पुछई से भ्रांति की उपेक्षी 11,9,60,000 घरे 33 वर्ष 2 मास 20 दिन पाड़े पड़ई लेखी बुझी दी जबर रात्र पाहिले होइब पाଳି जे आंभर ए जानी अष्टम हेले ब्राह्मण ब्राह्मणी दुहे मोहे पड़ी गले बज्रा घाटे जानी पिता माता कष्ट अवस्था को देखी पुत्र दुहिता कांदती होई निरी माखी जे ए ब्राह्मण घर चहल कांद गोल शुणी चाहते कलाक जलाक बाटे भोजर दुलनी ब्राह्मणी बोले अलस स्वामी तुले कल घरे किछि नाही पुणी भिक्षा को न गल उद्धार करी ए दिन पंचाइली मुही युवा अक्षत देवाकू तंदुल तो नाही कांदंती गड़ंती पड़ी लोटंती भी कले पड़िला तो बोकासुर पालिए ते काले दिशगड़ भात पिठा बलद दिहले नरबली जड़े काहू पाइबी से भाले ए ब्राह्मणी बोइला बाप घर को जीवी मागी पोरुआ बलद सगड़ आनिबी ब्राह्मण बोइला मुही अतिथि होइबी भात पिठा थाली थाली मागी न आनिबी जे कौनसी बागे आंभे पुराइबा नरबली जड़े आंभे काहू भिआइबा ब्राह्मणी बोइला नाथ बुद्धिए करिबो दुहिता पुत्र घेनिकी तुम्भे पालू थिबो जे मुई काली प्रभातरे तोषिबी दैत्य को हा तुम्भे थिले भारी जात मिलिबो तू हा तुम्भंकु ए आंभेश धर्मे अर्जिल तो काली हेबी विभा ए कथा स्वामी गो तुम्भे आनन करिबा पुत्र दुहिता एबेनी अटंती बालू तो ब्राह्मण बोलो ଏହା नुहे नुहई संगात बालक को छाड़ी जेबे जननी मरई ताहाक विकले पिता देह की धरई जे देख देख अटंती तो ए बालू तो बेनी एहा कवि कले केहू रहे देह घेनी जे ए पुत्र दुहिता तुम्भे आए थाओसी संभाली मुही काली बलि देवी आवका सुर पाली ए ब्राह्मणी बोइला नाथ तुम्भे नाश गले मरण अधिक दशा विधवा होइले स्वामी अभावे बंचंती जे बणही नारी दुखी होई से स्त्री हुअंती दोचारी ब्राह्मण बोइली जे बोइला सखी मोहर थाते बकासुर काहीं पाई भखी भगो मोते पिता माता कवि कल देखी बोले बोला ए आंभ घरे जेबे पाली दैत्यर पड़िला पिता माता वर्ती थिले पुत्र उपजीव तुम्भे नाश गले काहू संतान होइब पुत्र थाऊ गोसाई की आपद पड़ई काली पाली सुझता तो मोते बोली देई जे पुत्र थाऊ काहीं पाई पिता माता कष्ट मोते जे भक्षण करू से दैत्य दर्पिष्ट हे 10 बरस पुत्रर वचन को शुणी कोଳରେ धरी रोदन ब्राह्मण ब्राह्मणी जे तो मुखरु वाक्य मोर आपद न रही तोते देई केने प्राण धरिबी रे मुही निराश वचन गोटी तो मुखरु शुणी शरीर दहन किंपा नुहे ही क्षणी आदुहिता बोले रोदन छाड़ता तो मते
बकासुर आगे नहीं काली मेल मते मुतहर प्रिया तुम्भे आनही न बुझ मते बड़ी देई तार तुम्भ पाली सुझ ब्राह्मण बोइला तुही अटु शिशुवती तोते भक्षी से राक्षस नहिब नृपति एसन वाक्य ताहार हे कुंती देवी शुणी मिले जही कांदती ब्राह्मण ब्राह्मणी बोलती तुम्भ विकल काहीर निमते कह किना पंडा ताहा मोहर अग्रते हे पांडव बोइला माग दुसह ए कथा हिरण्य कवच नामे दैत्य महारथा तार नंदन नाम निर्वाचक बच तार होइला एक सुता चारि बच कुंभीर किन्नर आउ हिडिंबक बक ए हिडिंबक नाम हिडिंबिकी नामे हेला दुहिता जे एक कुंभीर दैत्य थाई सुर नदी तीरे किन्नर दैत्य थाई मधुका नरे हिडिंबक बने थाई हिडिंबक दैत्य ए बक दैत्य एक चक्री नग्रे स्थित आप रुहले आउ बलद रुहले भार रुसगड़े पुणी पिठा रुसगड़े पारी ताहार पड़ई एक एक घरे 33 वर्ष 2 मास 20 दिन रे जड़े नर बड़ी पुणी तार संगे खाई एते कदेले जम पशी न पारई डरे मेघ बेल जानी करुथाई वृष्टि 25 भरण धान फले एक बाटी ए आन उपद्रव नाही नाही रोग व्याधि एका कैसे पारे 3 भुवन कुसाधी मोहर घरे पड़ब काली तार पाली सबु भियाई पारिबा काहू नर बड़ी कुंती बोइले रहिली मुहि तुम्भ घरे पाप पुण्य रे पशिली मु तुम्भ कर्म रे रही थाओ तुम्भे एही जोगाड़ संभार आ करी थाओ तुम्भे एही जोगाड़ संभार नर बली पाली जानो हेला मो कुमर जे आ भूई भूई से ब्राह्मण कने देला हस्त तुम्भे ठाकुराणी किंपा कहिलो ए मत मो घरे रहिलो तुम्भे 3 मास सर्वे मु पापिष्ट बलि देवी तो पुत्रंकु एबे मुहि जाऊ अछि निज असुर तहिंकी पुत्र दुहिता भारी जाए तिन्हिकी रखी कुंती बोइले मोहर एही कथा सत्य तोहर निमते देवी मोर एक सुत तुम्भे जे विस्मय आउ न हुओ पंडाए मोर बड़ दुष्ट पुत्र छई गोटिए भिक्षा मागी न जाई से अधन खाई कथा न कहई थाए मुह को फुलाई जे ताहार मरिबा मुहि खोजई जुकते आंभे जहा मारिबू सुमेरु एही मते हे दुष्ट पुरुष आबर दुष्ट नष्टा भार्या छेदकारी पिता वेदकारी मित्र दिजा कुस्थान कुभूमि आउ असुरंक तीर्थ एमानकु फेखंती धार्मिक पंडित दिज भरंकु बुझाई तहु गले कुंती भीमसेनर अग्रते प्रवेश झटती भीमसेन बोइले जे माता मुख चाही दिसगड़ भात पिठा बोलुथिल काहीं कुंती बोइले आपद तोर घेनी जाई केते अंत कष्ट तोर देखिलई मुही बाबू वेद श्रवा घरे बकासुर पाली भात पिठा दिसगड़ बलद दी बली आ बलद दी हली एते कसे ठारु जोची निय तू ओराई
ଭାଲୁକି ନଦୀର ତୀରେ ଆସ ଏହା ଦେଇ ଭାତ ପିଠା ଭିଆଇ ସେ ନନିଅଇ ଡରେ ମୁଇଁ ସତ୍ୟ କଲି ଦେବି ପୁଅକୁ ସଙ୍ଗରେ ଭୀମ ବୋଇଲା ମାହେଗୋ ମୁହିଁ ଯିବି ଟିକି କେମନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ସେଇ ଆସେ କି ନା ଦେଖି ଭୀମ ମନେ ସୁମରଇ ଅନାଦି ସାକତି ମୁଖେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ମାତା ଦେବୀ କୁନ୍ତି ଏସନ ସମୟ ତହୁଁ ଗଲେ ଦେବୀ ମାଏ ବେଳ ହବ ମାନେ ଆସି ମିଳିଲେ ତ ନଏ ଏ ଉଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାରି ବୀରମଣି ପାଦ ଶୌଚ କରିବା ଦିଅ ମାଗୋ ପାଣି କୁନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ମୟ ମନେ ବାହାର ନୋହିଲେ ଭିକ୍ଷାସୀ ତଣ୍ଡୁଳ ଘେନି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମାତାଙ୍କ ଚରଣେ ପଏ ହୋଇଲେ ବିନୟୀ ଭୀମ ଗାଳି ଦେଲା ମାଗୋ ବିସ୍ମୟ କି ପାଇଁ ଶୁଣ ବାବୁ କହନ୍ତି ଯେ ଭୋଜର ଦୁଲାଳି ବେଦଶ୍ରବା ଘରେ କାଲି ବକାସୁର ପାଳି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାର ଦିଜବର ଭିଆଇଲା ନରବଳି ଜଣେ କଜେ କାହୁଁ ନ ପାଇଲା ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଘେନି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଦନ କରନ୍ତି ଘରେ ବସି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କର ବୈକୁଲ୍ୟ ସହି ନ ପାରିଲି ମୁହିଁ ନରବଳି ଜଣେ ଦେବି ସତ୍ୟ କଲି ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସର୍ବେ ଆମ୍ଭେ 5 ଗୋଟି କୁମର ତୋହର ଶତ ଶତ ପୁତ୍ର ମାଗ ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ସଂସାରେ କାହାର ମାତ ଏ ମନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଭୀମକୁ ତୁ ଦେଇଥିଲୁ କୁମ୍ଭୀର ଦୈତ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ବଳେ ସେଉ ଭାରି ଓଇଲା ସଙ୍ଗକୁ କିନ୍ନର ଦୈତ୍ୟ ମଧୁବନେ ମାରୁଥିଲା ହିଡ଼ିମ୍ବକ ଦୈତ୍ୟ ଯେତେ କଷ୍ଟ ବନେ ଦେଲା ଭୀମର ବାହୁବଳକୁ କରିଅଛୁ ଆସ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦିଅ ଖାଉ ସେବକ ରାକ୍ଷସ ଆନକୁଳ ସହଦେବ ତ ବଇ ମାତୃଭାଇ ମୋହର ଏ ଦେହ ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବେ ତୋହର ଗୋ ଅଟୁ 3 ପୁତ୍ର ଭୀମସେନ ଅଟଇ ତ ସଂଗ୍ରାମେ ସମର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ଅଟଇ କ୍ଷତ୍ରି ବର ଧନୁର୍ଧାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଦେଇ ତ ନ ପାରି ମୁହିଁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ମାଗୋ ନ ପାରେ ତହିଁକି ମୋତେ ପେଶି ଦିଅ ବକ ରାକ୍ଷସ କାହିଁକି କୁନ୍ତି ବୋଇଲେ ପଠାଇ ଦେବା ଯେ ଭୀମକୁ ଅବଶ୍ୟ ମାରିବ ସେଉ ବକ୍ୟ ରାକ୍ଷସକୁ ଏ ବାବୁ ମୁହିଁ ଜାଣଇ ତା ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁଣ୍ଡ ପବନରେ ଅଟଇ ଆତ୍ମଯୋଜନ ଜନ୍ମ କାଳେ କାନ୍ତ ମୁଁ କୋଳେ ଥିଲି ଧରି ବ୍ୟାଘ୍ର ଆସି କାଳ ରାତ୍ରେ ଦେଲା ଘୋର ଘୋର ରଡ଼ି ଘୋ ଆ କୋଳରୁ ପୁତ୍ରକୁ ପୁଣି ପକାଇଲି ଡରେ ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଗିରି ପଶି ଗଲା ପାତାଳରେ ଆ ପକାଇ ପୁତ୍ରକୁ ମୁହିଁ ଡରେ ପଳାଇଲି ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ଯାଇ ଭୟରେ ଉଠିଲି ଏ ପାଦ 2 ହଲାଇନ କାନ୍ଦେ ବାଳ ଶିଶୁ ଗାଳିବ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର କୋପେ ଧାଇଁ ଆସୁ ଭୀମ ପାଦ ଘାତ ଲାଗି ବ୍ୟାଘ୍ରର ମୂର୍ଧନା ଏ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା ସତ ଚୁନା ଡାହାଣ ପାଦର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଲାଗି ସତ ଯୋଜନ ଆୟତ ଶୃଙ୍ଗ ଗଲା ଭାଙ୍ଗି କୋପେ ଅଭିଶାପ ତାକୁ ଦେଲେ ଗିରିବର ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡାଳ ମୋତେ କଲୁରେ ପ୍ରହାର ମୋର ପାପେ ହେଉ ହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସମୟ ଜୟ ହେଉ ତୋର ଏହା ଶୁଣି ଓହ୍ଲାଇଲି ମୁହିଁ ଯେ ବୃକ୍ଷରୁ ପର୍ବତକୁ ବୋଇଲଇଁ ଆକିମ୍ପା କୋପ କରୁ ଆଇଡ଼େ କୋପ କଲୁ ମୋର ଏ ବାଳ ପୁଅକୁ ହିଁ ମହାଗିରି ବର ନୀତି ଏ ମହାଗିରି ବର 3 ଭୁବନରେ ତୁହି ନିଷ୍କଳଙ୍କ କରି ମୁହିଁ ପୁତ୍ର କଲି ଜାତ
ଶତଶୃଙ୍ଗ ବୋଲି କୋପ ନ କର ଗୋ ମାତ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋ ହାରିବ ଯୁକତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧେ ବସିବି ମୁଁ ଏହାର ଗାତ୍ରେ ଯଦ୍ୟପି ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ବୃକୋଦର ମୂରତି କି କରିବେ ପ୍ରହାର ଜିଣି ନ ପାରିବେ ରଣେ କହିଲି ମୁଁ ସତ ଡରିବେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ତ୍ରିଜଗତ ଏଥରକ ସମାଚାର ପାଇଛି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ତେଣୁ ଭୀମସେନକୁ ଯେ ପେଶଇ ପ୍ରସ୍ତାବେ ଏ ତୁମ୍ଭେ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କର ଏହାର କଥାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମାରିବ ଭୀମ ବକ ରାକ୍ଷସକୁ ବାବୁ ଆମ୍ଭେ ରହିଥିଲେ ଏହାର ଭବନେ କାଳେ କ ସୁମରଣ ନ କରିଥିବେ ଜନେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଚାହିଁଲେ ସହଦେବର ବଦନ ମାରିବ କି ସେବକକୁ ନିଶ୍ଚେ ଭୀମସେନ ସହଦେବ ବୋଲେ ଦେବ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ହିଡ଼ିମ୍ବକ ଭାଇ ଏହି ରହିଛି ଏ ବନେ କୁମ୍ଭୀର କିନ୍ନର ବକ ହିଡ଼ିମ୍ବକ ଚାରି ଏକ ଉଦରୁ ଜନମ ମହାବଳଧାରୀ ଭଗିନୀ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଣ ତାହାଙ୍କର ମାଇଲେଣି ସେ ତିନିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଠାକୁର ଏହି ଚାରିଙ୍କର ଭାଗ ନ ସହିଲା ମହି ଆକାଶରେ ଦିଗପାଳ ନ ପାରିଲେ ରହି ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଘେନି ଅଇଲେ ଅପ୍ସରୀ ଦେବଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ମାନ ସବୁ ଜୁର କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପଳାଇଲେ ଅସୁରଙ୍କ ଡରେ ଯମ ରହି ନ ପାରିଲେ ସଞ୍ଜ ମଣିପୁରେ ଅସୁର କୁବେର ଘେନି ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏହି ତିନି ଭାଇଙ୍କର ସେ ସଂଗ୍ରାମେ ହାରିଲେ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧେ ବଧର ମୁଁ ନହିଲେ କୌଣ ପେହେ ଆମ୍ଭ ଉଦିତ ହେଲେ ମାନବ ସ୍ୱରୂପେ ଏମାନଙ୍କୁ ବନେ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନବାସ କରାଇଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୁପତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିନ ପୁଣି କୁନ୍ତି ମାଏ ସମ୍ଭୀର ଯୋଗାଡ଼ ବେଗେ କର ପଣ୍ଡାଏ ସମ୍ଭାର ଯୋଗାଡ଼ ବେଗ କର ହେ ପଣ୍ଡାଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ଭାଳି ମୁହିଁ ଏବେ ସଞ୍ଚିଲ ତୁମ୍ଭ ନର ବଳି ଏହା ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ହେଲା ଦ୍ୱିଜବର କର ଯୋଗାଡ଼ ସେହି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେ ଗଲା ତାର ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭାତ ପିଠା ଆଦି ସଗଡ଼ ମାଗଇ ପିତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ସଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ ସମ୍ପଦ ବିହୀନେ ଲୋକ ମାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଞ୍ଚିତ ଲୋକର ଘରୁ ଖାଏ ଯାଇ ମାଗି ଦିଶଗଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ଆଣେ ଦୁଇ ହଳେ ବେଗି ଆଣି ଉତରିଲା ସେହି ଆପଣାର ଦ୍ୱାର କୁନ୍ତି ବୋଇଲେ ରେ ଯାଅ ଏବେ ବୃକୋଦର ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ବାବୁ ଗୁପତରେ ମାର କେହି ନ ଜାଣିବେ ହୋଇ ଯିବାଟି ବାହାର ଶଗଡ଼ ଅଡ଼ାଇ ତହୁଁ ତଳେ ଭୀମସେନ କୁନ୍ତି ଗୋଡ଼ାଇ ଆସନ୍ତି ହେ ତାହାଙ୍କ ପଛେଣ ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଦେଖି ଏହା ପରା ପୁତ୍ରକୁ ଯୋଉ ପଠାଅ କାହିଁକି ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇ ଆସିବ ପ୍ରାୟ ତୁ କି ମଣୁ ସେ ଜନ ଯାଇ ସେ ବଳି ହୁଏ କି ନ ଜାଣୁ ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜିଣି ଏହାର ବଦନ କାମଦେବ କିଏ ଚିତ୍ର ସେନର ନନ୍ଦନ କିଏ ବା ଏହାକୁ ତୁ ହି ନ ପାରିଲୁ ତୋଷି ଏହାକୁ ନାଶ ନ କର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅସି ଏ କୁନ୍ତି ବୋଇଲେ ରହିଲି ମୁହିଁ ଏହା ପୁରୀ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗି ଘର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଆଦରି ମୋହର କର୍ମରେ ଯେଣୁ ହୋଇଲା ଏ ମନ୍ତ ଧର୍ମ କି ସହିବ ଯେବେ ହୋଇବ ନିଶତଃ 33 ବରଷ 2 ମାସ 20 ଦିନ ପାଳିଏ ପଡ଼ଇ ମାଗେ ଦାନବ ଭୋଜନ ସର୍ବେ ରହିଲେ ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭେ 3 ମାସ ତୁ କେମନ୍ତ ବଳି ଦେବୁ ଖାଇବ ରାକ୍ଷସ
कुंती बोइले गो मोते न बोली एहा काहाकू कहबी निजे अजिय अछि जाहा समस्त जन बोलती बईकुल बाणी पुत्र नुहे कि तोहर शत्रु महात्माणी पंडित जने बोलती ताहाकू महत पर दुखे कातर जे पर दुखे रत नगर पार हुए जे बाहुड़ी ले माए सगड़ ओड़ाई निये पवन तो नए घोर गहन विपिने चलई मारुति नगर छाड़ी गला तीन जुण दीर्घ प्रति आपरुह बलद दुई हल फेड़ी देला स्नान सारी आसिओ दाव आउ दरकू ओह्लाइला ए डाहाण आग आड़कू आरखी भात गुंडा ए बाम अंग आड़े रखी ए पिठा आदि मंडा डाहाण हस्तरे भात हताए से खाई बाम करे पिठा पंचा सात जे खेपोई महाक्षुधार्ती होइन वीर भीमसेन पवन बेगे बेगे करई भोजन जहू आसी हेला बेल प्रहरे कबेनी राक्षस मिलिला दुई गोटी शूल घेनी देखिला भीमसेन को वृकोदर काए भोजन करते दिसे राहु तेज प्राय आरे आरे बोली दाई आसी दैत्येश्वर उच्चिष्ट करू किंपाई मण हि मोहर एमते दुष्ट राक्षस भाते जेते रोसे वृकोदर न शुणिला भुंजी बाला रसे डाकती न शुणे तहु पवन तनय गर्जे बकासुर महामत नाग प्राय दैत्य गज न कंपिला शपथ ब्रह्मांड बेनी करे भुंजे भीम विस्तारीण तुंड डाकती विमुख हेला दैत्य शिरोमणि न शुणे मारुति जड़ा बधिर की जानी कोपे बेनी शूल करे बुलाई असुर पिटिला कने भीमसेनर उपर बाम अंगे शूल बाजी हेला गुण रात्रासे ए ताहा न मानिला भीम ए खाई बालाल से प्रज्वलित से दानव रागे शिर झुणी दुई वृक्ष उपाड़ीण प्रहारिला पुणी ए भाजी बाजी भांगी हे बेनी वृक्ष ए हेला मसी गुंडा ताहा ही जानिला से मारुत प्रचंडा रागेण दानव एक पर्वत उपाड़ी भीमर उपरे ऊर्ध्व बाहुरे कचाड़ी वृकोदर मुंडे पड़ी गुंडा गिरिवर ता देखी विषाद प्राप्त होइला असुर ताहा न मानिला भीम खाइला लाल से देखिने राक्षस मणि कंपे महारोषे आ भुंजी सारी आत्मा जहू लभिला तुष्ट हे राक्षस को वृकोदर चाहिला ले उठी भुंजी सारी आत्मा जहू लभिला तुष्टि राक्षस को वृकोदर चाहिला ले उठी दरांडी धइला भुजे दत्त बेनी भुज बोइला जानिली मूढ़ मूर्ख दनुज अज्ञान पामर तोर नाही विवेचना दमनर भवन की करुछु कामना ए भोजन काले शत्रु कुमारी न जोगाई एड़े मूर्ख पामर तो देहे ज्ञान नाही देखिन विषाद मने राक्षस भालिला जानिल एही मूढ़ मोजहु बलिला दानव बोइला तुरे काहिर ब्राह्मण मोर मन ही उच्चिष्ट कलु की कारण भीम बोइला मोर जीवन तो कहीं सुमर इष्ट देवता मरी बुझे तू ही रागे निशाचर दिए भीम को जे पेली हस्त छाड़ तो ब्राह्मण आसुरेश बोली हस्त छाड़ हो ब्राह्मण असुरेश बोली बेनी कर धरी अच्छी भीम बाम भुजे
ডাহাণ করে মাইলা মুথে মহাতে যে পড়িলা সে বজ্র মুথ সুরর মুন্ডে সচিন উদ্গার হই পড়িলা তা তুন্দে আ দেখি সেই দানবর পরাক্রম বল ভীমকু পেলি পকাই দেলা ভূমি তল মারি বসিলা অসুর তা ছাতি উপরে পবনর সুত হারে প্রথম যুদ্ধরে যে বড়কু যে সনে মারি বসই শৃগাল প্রতিজ্ঞা কর ই কোপে দৈত্য অনর্গল তুমর মনহি নষ্ট করিলু পামর বিকট তু মাংস আজি করিবি আহার বিমোচন বইলা তু অসুরঙ্ক শ্রেষ্ঠ অসুর ধর্ম যুদ্ধ তোর মোর হইলা কিরট ନାହିଁ ନାହିଁ କହି ତାକୁ ଦତ୍ତ ଦେ ନ ଛାଡ଼ି ଲେଉଟାଇ ଭୀମ ତାକୁ ବସିଲା କମାଡ଼ି ପର୍ବତ ସମାନ ବସି ଦତ୍ତ ବକ୍ଷ ତଳେ ବିକଶିଲା ବୃକୋଦର ରୂପ ମହାବଳେ ଯେ ସନ ମନ୍ଦର ମାଡ଼ି ବସେ ଆନଗିରି ମାଡ଼ି ବସି ବୃକୋଦର ଗର୍ଜେ ସିଂହରଡ଼ି ତା ମାଲା ତଣ୍ଟିରେ ମାଡ଼ି ବସି ବଜ୍ରମୁଥ ଲଲାଟ ପାଟିରୁ ବହି ପଡ଼ିଲା ଶୁଣିତ ଅସୁର ବୋଇଲା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ମୋହର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର କରିବା ସମର ଭୀମ ବୋଲେ ଦାନବରେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁହି ধর্ম লড়ু কাহি দানব বইলা মাল যুদ্ধ এ বাট মরণ সমান যেহু বইলা কিরট ভীম বলে সে কিরট মোর তোহর কি মরিবা বেড়ে নিশত হেউ তু কাহিকি চারি পুত্র উপজিলা বজ্র কবচর সমস্তে মলে তুম হস্তে মরণ তোহর আ কিন্নরকু মাইলি মু মধু কাননরে কুম্ভীরকু মাইলি মু সুর নদী তীরে হিড়িম্বক মাইলি মু হিড়িম্বক বনে তু থিলু ভেট পড়িলু আসি এতে দিনে এতে বলি ভীম মারি বসিলা তা তন্টি অসুর প্রাণ ছাড়িলা চক্ষু গলা ফুটি জিহ্বা বাহারিলা বেনি হাত পরিজন্তে প্রাণ ছাড়ি অসুরর গলা জম পথে যে এ সময়ে চন্দ্র আসি অর্ধ যে আকাশে সাধু সাধু পাবন তু বলুন তুতি দশে অসুরর কেশ ধরি রাত্র কালে নেলা নগর বাহারে মূর্তি করিণ স্থাপিলা শাল বৃক্ষে পর্বতে কি দেলা আড় যাই মহামূর্তি করিলা সে নগর কুয় নাই রাত্র তহি হইଅଛି অঢ়াই প্রহর বাট চাহি অছি দ্বারে মাত সহোদর আ দ্বিতীয় প্রহর যহু হইলা কনিশি যুধিষ্ঠি প্রসন্নে ভীম প্রবেশিলে আসি যুধিষ্ঠি বইলে চাল মাত উঠি ଯିବା রাত্র পাহিলে জানিবে গোপনে রহিবা এ নগর লোক সমস্তে করিবেটি পূজা এ নগরে ভীমকু পুଣି করিবেটি রাজা এতে বলি বাহারিলে ঘোর নিশা রাতি নগর ছাড়ি বনরে পশিলে ঝটতি বৃকোদর বলে চাল বেগে ଯିବା স্বামী বাট নাহি এ বিরাট কণ্টা বন ভূমি দূরকু হো ଯିବା আম্ভে নগর উপেক্ষী আজ নগর লোক লোড়ি ন পারନ୍ତି দেখি ভীমসন বলে মাত বস মোর শিরে কুন্তি বসিলা ক ভীমসন মথা পরে ডাহাণ কন্ধে যুধিষ্ঠি বামরে কিরাটি আবামরে কিরিটি দুই কাখে সান সান ভাই দুই গোটি পবন হু বেগে বেগে যায় বৃকোদর আঝুঁটন্তে পথর সবু হেউছন্তি চূর নগরু ଯିବା ବେଳେ ରାତ୍ର ପ୍ରହରେ କଥିଲା ଭୀମସେନ ନିଶା ଯାଏ ଯୋଜନେ ଗମିଲା ରାମ ନଦୀ ନାମେ ଏକ ଏ ନଦୀ ବହି ଯାଏ ତାହାକୁ ମୁଁ କୂଳେ ମିଳନ୍ତି ଏ ରାତ୍ର ଶେଷ ଯାଏ
ତାହାର କୂଳେ ମିଳନ୍ତି ରାତ୍ର ଶେଷ ଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜପା ସୁରକୁ ମାଇଲେ ସେ ସ୍ଥାନେ ସତ୍ୟବାନ ବୋଲି ନାମ ଦେଇ ଗଲେ ବନେ ପ୍ରଭାତେ କରନ୍ତି ସେହି ନଦୀ କୂଳେ ସ୍ନାନ ରଣ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ତହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଚରଣ ଗଣ୍ଡା ହରିଣ ହୋଇ ପଲ ପଲ ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ଭଲ ଗହନ କାନନ ପଣ୍ଡୁ ନନ୍ଦନେ ରହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବର ପାଣ୍ଡବେ ସୁଖେ ବିହରନ୍ତି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁବାର ବିଦ୍ୟମାନ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଗଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭ୍ରାତେ ହସ୍ତିନାର ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖି ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା ଆସ୍ଥାନରେ ବିଜେ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦୁର ଘେନି ବସିଲେ ଏକାନ୍ତେ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ମାନ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତେ ଆ ବିଦୁର ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ଯେଉଁ ବନେ ବାରତା କି ପାଇଅଛ ସେହି ସଡ଼ ଜଣେ ଅଗତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ବକାସୁର ହତ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତନୁ ଭୀମସେନ ରାକ୍ଷସକୁ ଆଣି କେଶ ଧରି ନଗ୍ର ବାହାରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରେତ ରୂପ କରି ପାଣ୍ଡବେ ବାହାର ହୋଇ ଗଲେ ନିଶା କାଳେ ରହିଲେ ମହାଅରଣ୍ୟେ ଯାଇ ନଦୀ କୂଳେ ଆଯୋଗେଶ୍ୱର ପୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଅଗସ୍ତି ତିମିର ବିଦାର ସ୍ୱାମୀ ବିକାଶିଲ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥେ ବାହାରେ ଗଲେ ପୁରଜନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଚାହିଁଛି ବଦନେ ବିକଟାଳ ମୁଖ ଜିହ୍ୱା ହୃଦ ଲୋମା ବଳି ଆଦଶ ନଖ ବିରାଜିତ ଯେସନ ବିଜୁଳି ବିସ୍ତାର ତୁଣ୍ଡ ତାହାର ହୃଦେ ଲୁହେ ଜିଭ ଦେଖିଲେ କପୁର ଜନ ମୂରତି ଦୁର୍ଲଭ ନଗ୍ର ଆକର୍ଷିଲା ପ୍ରାୟ ମହାଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମହାମେଘ କାଏ ଦିଶେ ତାହାର ଆକୃତି ଏ ଅମ୍ବିକା ଶୁଣ ଘୋଷଣାକାରୀ ଆଣ ହେ ହକାରୀ ମୁଁ କାହା ଘରେ ହୋଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଳି ଶୁଣିଣ ଘୋଷଣାକାରୀ ବେଗେ ଗଲା ଧାଇଁ ବେଦଶ୍ରବା ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଆଣିଲା ଯାଇ ପୁରଜନେ ପଚାରନ୍ତି ଡାକି ସେ ବିପ୍ରକୁ ତୃପ୍ତ କରି ନ ପାରିଲ କିମ୍ପା ଠାକୁରଙ୍କୁ କିସ କିସ ଯୋଗାଡ଼ ହୋ ଦେଲ ତୁମ୍ଭ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ କାଲି ବେଦଶ୍ରବା ବୋଲେ ଶୁଣ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ଭାତରୁ ସଗଡ଼େ ଆଉ ପିଠାରୁ ସଗଡ଼େ ପରୁହରୁ ହଳେ ପୁଣି ବଳଦରୁ ହଳେ ନର ଭଳି ଜଣେ କମୁ ଦେଲି ହୋଆ ବର ବେଦଶ୍ରବା କହେ ନଗ୍ର ଜନକ ଆଗର ଯେ ଆ ତୁମ୍ଭ ଘର ଜନ ମଧୁ ଅଛତ ସକଳ ନର ବଳି ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାକୁ ପେଶିଲ ମୋ ଘରେ ରହିଲେ ମାତା ଘେନି ପାଞ୍ଚ ବୀର ସେହି ମହାତ୍ମାଣୀ ହେଲା ପୁତ୍ରେକ ଦେଲା ପୁତ୍ରେକ ତାହାର ଆଲୋକେ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡାଏ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କଲ ଆପେ ନ ଯାଇ ସ୍ୱୀ ପାଇଁ ପରକୁ ପେଶିଲ ଯାହାକୁ ପେଶିଲ ତାକୁ ଦେଖ ନିଜ ଘରେ ତକ୍ଷଣେ ଦେଖିଛି ଧାଇଁ ଯାଇ ଅନ୍ତପୁରେ ଦେଖିଲି ସେ ଘରେ ଜନ ମନୁଷ୍ୟ କି ନାହିଁ ବେଦଶ୍ରବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ କହି ଆଏ ମଣ ହିଁ ଖାଇଲ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ଲୁଚି ପଳାଇଲେ ରାତେ ଷଡ଼ ଜଣ ବେଢ଼ି ପୁର ଜନେ ତେଜ କହନ୍ତା ହୋ ଦିଜ ପର କି କରଇ କାହିଁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କୋପ ହେଲା ତୋର ପ୍ରସାଦେ
ଏହି କ୍ଷଣି ଏହି ନଗରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରମାଦେ ଆହେ ବେଦ ଶ୍ରବା ତୁମ୍ଭେ ଏହି ନଗର ରଖ ଏହି କ୍ଷଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆହେବୁ ବଳି ଭକ୍ଷ ଏ ଦେବୁ ବଳି ଭକ୍ଷ ଶୀତଳ ଯୋଗାଡ଼ ମାନ ଘେନି ପୁର ଜନେ ଆମଣହି ନିମନ୍ତେ ତହୁଁ ଯାଆନ୍ତେ ଗହଣେ ଅନେକ ଯୋଗାଡ଼ ଆଣି ଶଗଡ଼ରେ ଭରି ଚଳେ ବେଦ ଶ୍ରବା ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରୀହରି ସୁମରି ଭାତ ପିଠା ଭରି ନିଜେ ଶଗଡ଼ ଓଡ଼ାଇ ବକାସୁର ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ ଆକୁରୁ ଦେଖି ବିପ୍ରବର ଶିରେ ଯୋଡ଼ି ହସ୍ତ ବିନୟ ଭାବରେ ପୁଣି କହି ବହୁତ ପହଣ୍ଡ କେନି ଉଛାଳି କରିଣ ପ୍ରଣମୀ ବୋଲେ ପୁର ଜନେ କୋପ ନକର ଭୋ ସ୍ୱାମୀ ହେ ମୋହ ଘରେ ଦେବ କାଲି ଆଉ ହୋଇଥିଲା ପାଳି ବ୍ୟାକୁଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଲି ନର ବଳି କୋପସାତ କରିଦେବ ହେ ଭୁବନ ରଖ ମୋର ପାଳି ହୋଇଥିଲା ମୋତେ ଦେବ ଭକ୍ଷ ଅନେକ ସ୍ତୁତି କରିଣ ବିପ୍ର ଯାଏ କାନ୍ଦି ପ୍ରଣିପାତ କରି ଯାଇ ମିଳଇ ସନିଧି ଦେଖଇ ସେ ଅଲକ୍ଷଣ ରାକ୍ଷସର କାୟ ଜୀବନ ନ ଦେଖି ବିପ୍ର ହୋଇଲା ନିର୍ଭୟ ଯେ ଧଇଲା ଅସୁର ଭୁଜ ବେନି ଦ୍ୱିଜବର ସ୍ୱାମୀ ଏ ନଗର ଗୋଟି ସଞ୍ଚିତ ତୋହର ପୁରଜନ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ତୋର ଗର୍ଭେ ଅନେକ ଦୋଷୀ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୋହର ଭାବେ ଏତେ ବୋଲି ବିପ୍ର ଟାଣେ ଦୈତ୍ୟ ହସ୍ତ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭୁଞ୍ଜ ବୋଲି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଘୋଷାରି ଅସୁରକୁ ଆଉ ଯାଇ ବୃକ୍ଷେ ଥିଲା ସ୍ଥାପି ଗର୍ଜିଣ ପଡ଼ିଲା ତଳେ ସେହି କାମ ରୂପୀ ଦେଖି ନିରୂପଇ ବେଦ ସଭା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଳଇ ରାକ୍ଷସ ଦେହେ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରାଣ ସେ ନଗର ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ଦୂରେ ତହୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ କତିରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବେଦ ସଭା ନାହିଁ ତୋହ ପରି ତୋହର ପ୍ରସାଦ ଏହି କଷ୍ଟୁ ହେଲୁ ପାରି ମହତ ଭେଟିଲୁ ହେଲୁ ଆମ୍ଭର ତାରଣ ଚୌକତି ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଷ ହିଁ ପାଇବାକୁ କାହିଁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଠାକୁର ଅଟୁ ଏବେ ତୁହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭିକ୍ଷୁକ ପାଦ କଲେ ପୂଜା ଏକା ଚକ୍ର ନଗରେ ବେଦ ସଭା ହେଲେ ରାଜା ଏ ବଦନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ଖେଦ ଏ ମନୁ ମନ ନରନାଥ ମହତ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଏ ମତ ଯେ ସେ ନଗରେ ବେଦ ସଭା ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଆଶା କରି ନୃପତି ହୋଇଲା ବେଦ ସଭା ଭାରି ଯାଜେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଣି ପ୍ରସାଦୁ ସେ ନଗରେ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀ ବନସ୍ତେବ କରେ ଥିଲା ଅନେକ ଭଣ୍ଡାର ପୁରଜନ ମିଳି ତାହା ସବୁ କଲେ ଜୁର ଆଜ ଅଭିଷେକୀ ହେଲେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାତ୍ର ମାତ୍ୟ ତହିଁରେ କଲେ କଭିଆଣ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ ସେ ନଗର ଜନ ଅସୁର ଭୟ ମନରୁ କଲେ ବରଜନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମନରେ ଲଭିଲା କତୁଷ୍ଟି ଅସୁର ବିନାଶ ଗଲା ସରିଲା ଅରିଷ୍ଟି ସୁଦର ଅନେକ ନାଶ କଲା ରାକ୍ଷସ ପାଶରିଲା ସବୁ କଷ୍ଟ ତୁଟି ଗଲା ତ୍ରାସ ପୃଥିବୀର ଭାରାଭର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲା ଦୁର୍ଭାର ପୁଣ୍ୟରେ ଏହି ଦୈତ୍ୟ ନାଶ ଗଲା ବଦନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟି ଶୁଣ ମନୁ ଯୁଗପତି ଆପେ ଦୁଃଖ ପାଇ ସିନା ଫେରନ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ଆ କୁମ୍ଭୀର କିନ୍ନର ହିଡ଼ି ବକ ବକାସୁର ମନୁଷ୍ୟ ବଧନୁ ହନ୍ତି ପୃଥିର ଏ ଭାର ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ତହୁଁ ପାଇଲେ ତ୍ରିଦଶେ ବସୁଧା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ଅସୁରଙ୍କ ତ୍ରାସେ ଋଷି ଗଣେ ତପସ୍ୟାକୁ କଲେ ଉପେକ୍ଷା ଦୁରାପଦୁ କେହି କରି ନ ପାରିଲେ ରକ୍ଷା ତ୍ରିଦଶ ଦେବତା ବସି ଭାଳିଲେ ଆକାଶେ ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ପେଶି ଦେଲେ ବନବାସେ ଏହି ଚାରି ଅସୁରଙ୍କ ବଧର ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଡବେ ଯେ ବନବାସୀ ହୋଇଲେ ଗୁପତେ
बन भुवन देखि रखिल दुष्टକୁ निवारी मधुबने घटोत्कच हेला अधिकारी चंडाल बकमस्तके शिवपुरे ध्वंसी धर्म कले से गुपते होई बनवासी ए विष्णुकर विप्रंकर आश्रम रे थिले ताहांकु ठाकुर सेही शिवपुरे कले एक चक्रा नगरे थिले वेद श्रवा घरे एबे से ठाकुर देखी हेले से नगरे जय तु सारला मागो विष्णुर बल्लभ जय तु सारला मागो पैरव वैष्णव जय तु सारला मागो जगत जननी जय तु सारला मागो बंदे तो पाद बेनी बंदे तोर पाद बेनी झंकड़पुर रे मुही रही प्रतिदिन भाविबारु मते तुम्हे हेल सुप्रसन्न तोहर प्रसादे मुही लेखिली ए ग्रंथ शूद्र मुनि मुसारला दास तव कृत्य।